comencem a xerrar. I com dèiem, per acabar el programa d'avui parlem de l'A3 Games Festival i per això tenim aquí amb nosaltres l'Aaron i la Laura. Què tal, com esteu? Hola, bones, encantades. Molt bé, estem. Amb una mica de nervis, de tot a planejar-ho, tenir-ho tot ja preparat per dissabte o què? Com ho porteu? Sí, bueno, anem tirant, o sigui, anem millor que l'any passat, això és cert, però encara això sempre passa lo de l'última hora de faltaba això, y anem corrents a fer les coses. Sí, hemos podido cogerlo con un poquito más de tiempo este año, pero la verdad es que sí, nerviosos pero emocionados a la vez. Molt bé. Expliqueu-me, perquè no conegui l'A3 Game Festival, què diríeu que és? Bueno, principalment diria que és un esdeveniment de videojocs enfocat això, a estudiants de cursos de videojocs, sigui graus, sigui altres tipus de cursos, i també a estudis més nous que han començat ara o que són més desconeguts, sobretot de l'àrea de Catalunya, de Girona específicament perquè són d'aquí, però és això. Volíem fer un espai que permetés aquest punt mitjà, almenys per mi, de has acabat la carrera o estàs començant i de cop has de fer aquest gran salt de valer, vas a un esdeveniment molt gran o vas a un joc que està molt lluny, per exemple la Guadalajara Indie que va ser fa poc. Sí, a Màlaga. A Màlaga, i llavors hi ha molta gent que li dona una mica de cosa fer aquest gran pas o fer tot això perquè diuen, clar, i si no surt bé, si no sé què. Llavors l'A3 en part és aquesta idea de, vale, doncs mira, podeu venir aquí, que és un espai molt més reduït, és molt més... alguna gent ha dit casolà alguna vegada, i llavors permet que estiguin amb més confiança i que puguin veure una mica, mira, hem fet un trailer per primer cop del joc, com la gent reacciona, com es veu tot. Molt bé. I ja aquest any, quarta edició, Déu-n'hi-do, 4 anys fent-la, o sigui que... Expliqueu-me si hi ha alguna novetat aquest any o com diríeu que ha evolucionat fins llavors, perquè clar, començant un festival quan realment em van explicar fa molt de temps que el món del videojoc aquí a Girona realment és potent, però hi ha poques persones que ho fan. Com va ser tot això? Pues al final, un poco como surgen este tipo de eventos, que es a raíz de una necesidad, ¿no? De estar pues el grupo de amigos pensando, joder, terminamos ahora la carrera, necesitamos un espacio para enseñar estos videojuegos, se nos hace como muy grande el resto de eventos y necesitamos un poco más de práctica con lo que es enseñarlos, tema press-kit, tema marketing, así que en un principio Aaron se vino un poco arriba y decidió crear como este evento. Hubo mucha gente que se apuntó, las primeras ediciones fueron solamente online, en directo, en Twitch, y sí que hubo bastante gente pues, que se animó, se apuntó, mandó sus trailers y pues poco a poco empezó haciéndolo él y nos acabamos metiendo todo el grupo, ¿no? Al final para dar apoyo. La diferencia de este año con el año pasado, por suerte el Muder nos sigue apoyando, así que seguimos con el formato híbrido, lo hacemos de forma física en el Muder, aquí en Girona, pero lo hacemos también en Twitch. Y este año tenemos nuevas ponencias y también hemos empezado pues, con todo este tema antes y esperamos también bastante más gente y más demos para poder jugar este año por allí. Com s'organitza aquest dissabte? A quina hora comença? Què és el que teniu preparat? Què es podrà fer? Comencem aquest dissabte 5 de juliol, a les 5 de la tarda, i això, primer fem una petita introducció, mostrem la part principal de l'esdeveniment, diguéssim, que són els trailers dels videojocs de la gent que l'ha enviat, i després sí que surten les diferents ponències. A nivell personal estic molt content de que hem aconsegut la gent de Sol, que és un videojoc que va sortir exclusivament en català. M'agrada molt, el vam jugar, li vaig fer jugar-lo a ell també. Vaig dir, no hem de jugar, no sé què, i em va preguntar ja els flipar. També tenim a Andrea L. I després a part de l'equip de la Sant Jordi Jam, que també és una jam, una manera de fer videojocs de manera molt ràpida, diguem un cap de setmana. Es como un reto, las Game Jams son como retos que duran un periodo de tiempo, puede ser un fin de semana, una semana incluso, y suelen ser con una temática. En este caso la Sant Jordi Jam, pues evidentemente la temática es de Sant Jordi y nos hace mucha ilusión tenerlos por aquí porque han conseguido que muchísima gente se reúna en torno pues, a esta tradición catalana y la verdad que nos encanta poder tenerlos aquí en Girona. Que guai. Tema ponències són com molt diferents, no? Havia vist que una era més com parlar del català en el món del videojoc. Quines altres temàtiques eren? Ja no me'n recordo. Una era la producció en un equip indie, que és la que fa Andrea L. Sí. Luego tenemos la de la Sant Jordi Jam, que es todo el tema de organización y pues cómo de bien y cómo les ha funcionado, cómo lo han organizado y pues la respuesta que han recibido. Y eso, todo el equipo de Sol pues básicamente habla del desarrollo de un videojuego indie exclusivamente en catalán, lo cual ya es bastante complicado
no solamente para sacarlo pues fuera de Cataluña, sino para subirlo a las plataformas de videojuegos. En Steam, por ejemplo, pues que es internacional, es bastante complicado que un juego que sea exclusivamente en catalán y además gratuito pues llegue a la gente, pero poco a poco pues han ido como haciéndose su recorrido y es un juego que recomendamos muchísimo a todo el mundo. Sí, sí. Sí que intentem això, no limitar el que la gent pot parlar. Normalment, diguem, si penseu que aquest tema seria interessant per la gent, això, no? Estudiants, desenvolupadors nous, tot això, sou lliures. I normalment sí que ens sorprenen amb xerrades de diferents coses i s'han encantat nosaltres. Sí. I es poden provar alguns que altres jocs en aquell dia? Sí, de hecho creo que tenemos como 4 o 5 juegos, creo. Diría que 5, sí. Creo que 5 juegos, sí, que se pueden probar totalmente gratis. Las entradas también son gratuitas para todo el mundo. Lo único que tienen que hacer es apuntarse en la agenda cultural, que ya quedan como unas 25 entradas, creo, sí, disponibles, así que quedan muy poquitas para cerrar el cupo. Pero sí, tenemos 5 juegos de momento allí para probar mientras que estamos con el Pica Pica, para hacer un poco de networking y también pues para que la gente conozca este entorno de videojuegos que tenemos aquí en Girona, que es eso, hay un sector súper potente aquí en Girona, pero cuesta mucho sacarlo fuera de aquí. Jo, per exemple, tinc una amiga que ha estat estudiant tot aquest món i tot això, i clar, em va dir, clar, on vaig a fer les pràctiques? Perquè costa molt, perquè realment és el que deies, aquí a Girona sé que és molt potent, ja m'han explicat moltes vegades, que és molt potent, fa temps al Modern es va fer una exposició sobre el món de videojoc a Catalunya, i és, sí, hi ha catalans i hi ha gironins que fan videojocs a nivell internacional mundial, o sigui que... Però jo crec que el que costa potser és el primer pas, no? Allò que dèieu que realment neix el festival para eso. Sí, totalmente. Cuesta mucho encontrar un hueco en la industria, tampoco para ser pesimistas, pero eso, la cosa va un poco regulera. Ha habido bastantes despidos en grandes empresas y cuesta bastante hacerse un primer hueco pues, para entrar. Sí que es cierto que este tipo de eventos ya no solamente anima a las personas indies, ¿no? Que son como las personas que inician con juegos pequeños dentro de la industria, sino que también anima desde fuera, porque al retransmitirse por Twitch, pues más gente puede ver el juego y podemos como conectar a más gente de una manera un poquito pues, más fácil. Pero eso, es bastante complicado poner el pie dentro y lo que decía antes, o sea, este evento surge de una necesidad al final y creo que la gente que nos dedicamos a los videojuegos somos un poco así, de encontramos que nos falta algo y tenemos bastante iniciativa para decir, vale, vamos a hacer esto, pues vamos a hacer un evento, vamos a montar una exposición, vamos a... No sé, intentar diferentes cosas como para buscarnos ese hueco y como para poder ir trabajando para entrar donde queremos. Sí. I a més, el festival no només diguem que és un lloc de trobada on els joves, creadors nous i tot això poden donar a conèixer el seu projecte, sinó que també és això que, bueno, que ja ho he dit, un espai de trobada perquè tothom es conegui, que potser d'aquí sorgeixen nous jocs i sorgeixen nous projectes. És com dius, rotllo, passa molt a videojocs que pensem en aquestes grans empreses de 1.000 persones, 5.000, 10.000 persones, un muntó, però en veritat quan la gran majoria de gent som gent molt petita que es coneix bàsicament d'esdeveniments com el nostre o la Bola l'Indi o qualsevol cosa i quedes, i fas unes birres, el clàssic o jo què sé, i vas parlant i després fas aquestes connexions i és això. Sí que en videojocs busquem molt, o és el nostre objectiu principal, el de fer aquesta connexió de gent, de poder dir, vale, pues, jo què sé, just a la teva empresa doncs saps que falta una persona i coneixes que una persona que pot fer això, està buscant treball, doncs li dius, no sé què, tal. Passa molt que és això, rotllo. Busquem que tothom pues, estigui còmode, sigui un espai segur, que pugui comunicar-se, pugui rebre opinions, pugui fer això, el que dius, no? Quedar, fer idees en conjunt de cop de doncs mira, parlant, hem pensat en un videojoc molt similar i doncs mira, el fem, saps? I que realment també es troben com diferents tipus de persones, personalitats i de, per exemple, o sigui, per fer un videojoc hi haurà no en tinc ni idea, però suposo que hi ha una persona que fa el disseny, hi ha una altra persona que fa l'animació, hi ha una altra persona que fa el tema comandos i coses d'aquestes, no? O sigui, hi ha com tot un munt de personalitats i de persones que es volen dedicar a una cosa diferent, però totes dins del món del videojoc. Sí, exacto. Y además el evento viene muy bien para esto porque creo que hay mucha gente que se siente sobresaturada, sobre todo si estás empezando por cuenta propia a hacer un juego, tienes un equipo muy pequeño, al final lo que tienes que hacer es como diferentes trabajos que no entran dentro de tu ámbito, o sea, tienes que ser programador, tienes que ser diseñador, tienes que hacer marketing, tienes que estar a 1000 cosas que tienes que trabajar a la vez que quizá no son lo tuyo y que se siente muy agobiante de repente intentar entrar en esa oleada
de cosas, ¿no? Por suerte, como el evento de momento, aunque va creciendo cada año y lo agradecemos profundamente, por suerte el evento de momento es pequeño y es eso, fomentaban mucho la sensación de seguridad y la sensación de comodidad entre todos los que se apuntan. Deixeu-me preguntar, potser em dieu que no, però a part de tenir el projecte, diguem, del A3 Games Festival, vosaltres teniu algun videojoc en marxa o que ja tingueu a la que surti i es pugui jugar? Pues nosotros hemos estado trabajando en videojuegos, o sea, bueno, de hecho, actualmente por suerte trabajamos en videojuegos, pero sí que hemos hecho proyectos los dos juntos, ahora de momento lo tenemos en pausa porque con todo lo de organizar el evento y demás, la verdad es que es mucho más trabajo del que la gente piensa, pero sí, tenemos varios proyectos en nuestro Itch.io, que es una plataforma gratuita donde la gente puede subir juegos y vender sus juegos. Y o sea, realmente nunca paramos de trabajar, siempre estamos pensando ideas nuevas y haciendo proyectos nuevos, y si no es un proyecto es una game jam, como hemos dicho antes. Siempre estamos en marcha, en esta industria poques veces pares, la verdad. I el que és guai que potser vau començar com a hobby i ara s'ha acabat sent una professió, o sigui que heu acabat treballant d'això, o sigui que això també és molt guai. Fem una mica recordatori molt ràpid, que no s'enfadin amb mi perquè ja tenim l'hora. Aquest dissabte, dia 5, a partir de les 5 de la tarda, al Modern, m'has dit a tema entrades que ja gairebé estan esgotades, eh? Sí, quedan como unas 20 o 25. Sí. Así que si la gent vol apuntar-se, que és una mica de l'agenda cultural. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. A tu. Que vagi molt bé, que en siguin moltes edicions més, també. Sí, gràcies. Moltes gràcies. A tu. I doncs així acabem el programa d'avui. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més i ens veiem demà amb molt més Té de tot. Que vagi molt bé, molt bona tarda.